بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كما هو واضح درسنا اليوم حول la tournure impersonnelle. La tournure impersonnelle, c'est une tournure à la troisième personne du singulier il, c'est-à-dire le seul pronom تاعها, le seul sujet تاعها, c'est le pronom troisième personne du singulier il, dont le sujet n'est pas personne. يعني هذا البرونون لا يعبر على الفاعل الحقيقي. il n'est pas personne et qui ne se conjugue pas, c'est-à-dire ما نقدروش نستبدلوا هذه il بان autre sujet ولا une autre personne ولا un objet ولا. إذن il ne se conjugue pas et il est impossible de remplacer ce prénom par un autre mot, c'est-à-dire ما نقدروش ابدا نستبدلوه بسوجي اخر بفاعل اخر ولا حتى ببرونون يعني بضمير اخر يعني بجو ولا tu ولا nous ولا etc. لماذا؟ لان c'est une forme impersonnelle, c'est une phrase impersonnelle يعني جمله غير شخصيه لا تعبر على شخص اسلوب كما نقولوا غير شخصي. La tournure impersonnelle focalise l'objectivité du discours. يعني هذا الصيغة أو هذا الأسلوب يؤكد على موضوعية الموضوع، موضوعية الخطاب أو الموضوع. يعني لما يكون موضوع عام شامل ما يكون موضوعي، إذا ما نستعملوش فيه، ما يعبرش فيه الكاتب على شخصه ولا شخص آخر ولا، إذا يعبر بأسلوب عام. وهذا نجده طبعا في النصوص اللي راكم تقراوها هذا العام، النصوص نتاع النصوص العلميه، الحقائق والوثائق الى غير ذلك. دونك نستعملوا بزاف هذا الاسلوب لا tournure impersonnelle. وبطبيعه الحال في مثل هذه الصيغه نستعملوا افعال خاصة. إذا les verbes utilisés pour exprimer la tournure impersonnelle ou la forme impersonnelle كاين par exemple des verbes désignant des phénomènes météorologiques يعني الخاصة بالمناخ. مثلا il pleut تمطر، إنها تمطر. il neige إنها ولا إنه يثلج. il vente يعني على الريح. il grêle على البرد. par exemple ما نقدروش نقولوا elle pleut يعني هي ولا une personne pleut يعني شخص يمطر. pleut معناتها يمطر pleuvoir، خاصة بالمطر. من الذي يمطر؟ فقط المطر. حتى المطر ما نقدروش نعوضوه بالبرونون il، ما نقدروش نقولوا مثلا la pluie pleut، لا لما نستعملوا la pluie نقولوا مثلا la pluie tombe. إذا لا نستعمل، لا نعوض هذا الإل كما قلنا بأي ضمير أو بأي فاعل. نفس الشيء il neige، ما نقدروش نقولوا la neige neige، نقولوا la neige tombe. إذا أما بالنسبة لما تكون جملة في لا tournure impersonnelle، هذا الإل كما قلنا اللي هو لا troisième personne du singulier ne se remplace par يعني ما تتعوض بأي فاعل. إذا parmi les verbes qu'on utilise pour exprimer la tournure impersonnelle قلنا les verbes désignant des phénomènes météorologiques. أيضا عندنا des verbes désignant des phénomènes ou des événements يعني الخاصة بالظواهر ولا بالأحداث. مثلا il arrive، il se produit etc. نقولوا مثلا les verbes par exemple il arrive que مثلا المؤتمر ولا مش عارف راح يندار في هذا في القاعة الفلانية etc. عندنا أيضا les verbes indiquant l'existence ou le manque كما par exemple il y a، il existe، il manque. عندنا aussi les verbes indiquant la possibilité par exemple la nécessité، عفوا هنا ماشي la nécessité، l'obligation et le conseil يعني النصيحة. مثلا لما تحب تمد نصيحة تستعمل هذه الصيغة الغير شخصية. مثلا تقول il faut se laver les mains avant de manger ولا il faut terminer par exemple les devoirs avant d'aller jouer etc. donc هنا نستعملوه أيضا في هذه الأنواع من الجمل. عندنا أيضا par exemple les verbes indiquant la possibilité، قلناها خلاص. إذا أمثلة على ذلك نقول مثلا il est possible، il vaut mieux، il est nécessaire، il se peut que etc.
عندنا أيضا les verbes de certitude أفعال التأكيد et verbe d'incertitude وعدم التأكيد. مثلا il est certain que وتكمل الجملة نتاعك، ولا il est vrai que، il est sûr que بالتأكيد يعني. أيضا les verbes ولا les expressions اللي يعبروا على le temps. مثلا il est minuit، il fait tard. هنا تاني c'est des expressions ولا c'est des formes impersonnelles. ما نقدرش نقولوا مثلا l'homme est minuit ولا مثلا la fille fait tard ولا non. هنا il هذه كما قلنا في la règle il ne peut pas être remplacé par n'importe quel sujet. إذن عندك هنايا parfois dans les exercices on vous demande de transformer les formes impersonnelles aux phrases personnelles. يعني كثير جدا انه في التمارين يطلب منك يعطيك اون فراس باغ اكزومبل في لا فورم امبيرسونيل، يقول لك تحولها لي الى فراز بيرسونيل ولا العكس. Dans ce cas, donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remplacer le pronom il par un sujet réel. إذا تحاولوا تعوضوا هذاك لو برونون اللي ما يتعوضش بالفاعل الحقيقي. مثلا نعطيو أمثلة. Il faut se laver les mains avant de manger. Alors, il faut se laver. هنا راهي في la forme impersonnelle. Il faut se laver quoi? Les mains. إذا هذه راهي في la forme impersonnelle. قال لك طلب منك مثلا أنك ترجعها في la forme personnelle. واش تقول؟ Tu dois laver les mains. إذا شوفوا il faut se laver. رجعناها tu dois laver les mains avant de manger. نقولوا مثلا il pleut toute la journée. Il pleut. قلنا pleuvoir c'est un verbe نستعملو نعبرو بهم على la forme impersonnelle. إذا هذه c'est une phrase راهي في la forme impersonnelle. مثلا يطلب منك تقول لك رجعها ولا حولها إلى جملة شخصية يعني phrase personnelle. إذا واش نقولوا؟ Qui est-ce qui pleut normalement? C'est la pluie. ما نقدرش نقولوا la pluie pleut impossible. واش نقولوا إذا عوضناها بلا pluie؟ نقولوا la pluie tombe toute la journée par exemple. Voilà. La pluie. عفوا كتبت pluie. عفوا أحيانا أرتكب أخطاء يعني مطبعية. La pluie tombe toute la journée. عندك une autre phrase. شوفوا هذه. Il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée. من الضروري يكون عندنا غذاء متوازن. دونك هنا راهي في لا فورمولا امبيرسونيل. كيفاش نرجعها مثلا في لا فورم بيرسونيل. اذا باش نقولوا اون هذيك اللي كانت اذا اون اليمونطاسيون اكيليبري ايت اسونسييل. سما هذاك ليسونسييل ولا من نرجع منا الاليمونطاسيون تولي هي لو سوجي. alors une alimentation équilibrée est essentielle. أعلم أن الموضوع شوية يعني لازم له بزاف فهمة ولازم له بزاف تمارين، معليش راح نحاولوا. إذا هنا عندنا ان exercice. activité 1 قال لك souligner les verbes impersonnels يعني الأفعال الغير شخصية. سطرها نقرأ. Il existe de nos jours un nombre inconsidérable d'armes nucléaires. Inconsidérable إذا IN كتبتها UN. inconsidérable عفوا سوف أتدارك الخطأ. إذن il existe de nos jours un nombre inconsidérable d'armes nucléaires. إذن وراها le verbe impersonnel bien sûr. il existe parce que هنايا ما نقدرش نعوضوا le il par un autre sujet. نقولوا existe de nos jours un nombre inconsidérable. إذن هنا la deuxième phrase. il arrive que des avions tombent du ciel. إذا نفس الشيء arrive c'est le verbe impersonnel. ما نقدروش نغيروا le sujet نتاعه. par exemple نقولوا مثلا l'avion arrive que non ما تجيش. donc هذا هو le verbe impersonnel. عندنا هنا il est évident que cet automobiliste a une conduite à risque. إذا le verbe impersonnel هو est. Il s'agit de la mort de 2 soldats. إذا agit. Il fait beau. هنا c'est une expression تعبر على le temps على المناخ. Il fait beau donc c'est le verbe fait. Il pleut la même chose le verbe pleut. Il va se produire un miracle. إذا le verbe هو va. شوفوا la deuxième l'activité 2. هنا واش قال لك؟
transformer les constructions personnelles à des constructions impersonnelles. إذا هنا تحويل من الصيغة الشخصية إلى الصيغة الغير شخصية. عندنا la première phrase. Aucun camion ne passe sur cette route. Là, c'est une phrase personnelle parce que le verset se passe, plutôt passe, le verbe ne passe pas, ne passe sur cette. Alors, هنايا le sujet تاعها c'est camion. معناتها ماشي il. نعرفوا باللي la forme impersonnelle عندها un seul sujet اللي هو il, la troisième personne du pluriel, le pronom de la troisième personne du pluriel. إذن لازم لما نحولوها إلى la structure construction impersonnelle لازم le sujet d'abord يكون il. Donc كيفاش نرجعوها impersonnelle. Aucun camion ne passe sur cette route. إذا نحتفظوا بالverbe ونديروا il ne passe aucun camion sur cette route. إذا لو فيرب تاعنا نعطوه لو سوجي il ونشوفوا كيفاش نبداو به. هو الاول نقولوا il passe راح في لا فورم نيجاتيف دونك il ne passe aucun هي تعاود لي لو با تاع لا نيغاسيون. إذا il ne passe aucun من بعد هذا تولي camion sur cette route. Donc il ne passe aucun camion sur cette route. La deuxième phrase. L'envie me prend faire un tour en vélo. نحوسوا أول على le verbe prend. نديروا له لو سوجي il. إذا نديروا il prend mais كاين هنا le me. إذا il me prend quoi? Il me prend l'envie de faire un tour en vélo. La troisième phrase. Des milliers de personnes viennent dans ce magasin. إذا le verbe عندنا viennent راه في البلور conjugué à troisième personne du pluriel نرجعوه conjugué à la troisième personne du singulier اللي هي il تولي il vient. Il vient des milliers de personnes dans ce magasin. هذا فيما يخص تحويل الجملة من الكونستركسيون ولا la forme personnelle à la forme impersonnelle. نشوفوا العكس الآن c'est-à-dire transformation de la phrase من العكس هنايا من la forme impersonnelle la forme personnelle. إذا la première phrase عندنا قال لك réécrivez les phrases suivantes en supprimant la tournure impersonnelle. يعني احيانا يجيك سؤال هكا ولا يقول لك مباشره ترانسفورمي لا فراز لا ولا لا tournure impersonnelle la forme personnelle. Il est obligatoire de porter la blouse au lycée. Il est obligatoire de porter la blouse au lycée. هنا واش نديرو لا بلوز هي اللي ترجع للسوجي ولا نقولوا le port de la blouse au lycée est obligatoire. Le port de la blouse هنا le verbe تاعنا c'est est. إذا اللي يبقى هو فقط نغير le il هذه par un sujet ونشوف كيفاش ندير لي ترانسفورماسيون. واش ترجع le port de la blouse au lycée est obligatoire ولا le port de la blouse est obligatoire au lycée. عندنا هنايا il est nécessaire d'avoir une carte d'identité. Toujours est-il, le verbe est نحذفوا le il تاع الامبيرسونيل نديروا مثلا la carte d'identité est nécessaire. La dernière phrase, il reste 2 élèves dans la classe. إذا ترجع 2 élèves restent dans la classe. إذا هذا فيما يخص هاد l'activité. نشوفوا من بعد مع لي سوجي إن شاء الله. نشوفوا الآن مع فوالا مع la correction. إذا هنايا لي فيرب أنا قلت لكم ما سطرتهمش مي قلت لكم بلي هادو هما لي فيرب في l'activité 2. alors عندنا aucun camion ne passe sur cette route ترجع il ne passe aucun camion sur cette route. إذا رجعت impersonnel. L'envie me prend faire un tour en vélo. Il me prend l'envie de faire un tour en vélo. Des milliers de personnes viennent dans ce magasin. Il vient des milliers de personnes dans ce magasin. Il est obligatoire de porter la blouse au lycée. Le port de la blouse est obligatoire au lycée. Il est nécessaire d'avoir une carte d'identité. La carte d'identité est nécessaire. وهنايا il reste 2 élèves dans la classe. إذن 2 élèves restent dans la classe. إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو القليل. ريثما إن شاء الله نشوفوا مع مواضيع تحضير للاختبار. هذا الدروس بالمناسبة ما تتعلقش فقط بالفصل الأول إنما هذه الدروس رايحة تمشي معكم حتى إن شاء الله للترمينال. إذن رايحين تدرسوا هذه الدروس تستمر معكم حتى الترمينال يعني راح تشوفوها أيضا في الاختبارات تاع الفصل الثاني فروض الفصل الثاني وهكذا. إذا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق
وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.